ओ ग चकुली, काय झालं काय झालं काय झालं काय झालं? झाली झोप? इतक्या लवकर? असं इतक्या लवकर लवकर नाही उठायचं, झोपायचं, आराम करायचा. ती ईशा बघ कशी झोपली आहे शांतपणे. बरं ऐक, आता आईला सांग पटपट आवरायला. आपल्याला बाहेर जायचंय सगळ्यांना. कुठे? आपल्या नवीन साईटचं भूमिपूजन आहे, तुझ्या हस्ते. माझ्या हस्ते? बाळाची नाव काय? ही ईशा आणि ही रीमा. वा, फार सुंदर नाव आहे. गणपतीला नमस्कार करा. कुलदेवता कुलदेवीला नमस्कार करा. घरातील वडीलधाऱ्या माणसांचे आशीर्वाद घ्या. पूर्वजांचं स्मरण करा. ब्राह्मणाला नमस्कार करा. आपण पूजेला सुरुवात करतोय. श्री गणेशा 3 वेळा पाणी प्यायचं. आजच्या म्या श्री गणेशा नमः. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. चौथळा सरळ आणि तांबणामध्ये सोडून द्यायचं. गोविंदाय नमः. थोडं डोळ्याला पाणी लावा. नेत्रोदक स्पर्श या. हात जोडा. ओम श्री विष्णवे नमः. श्री मधुसूदनाय नमः. श्री विक्रमाय नमः. वामनाय नमः. श्रीधरम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. दामोदराय नमः. शंकरषणाय नमः. वासुदेवाय नमः. ओम प्रद्युम्नाय नमः. अनिरुद्धाय नमः. पुरुषोत्तमाय नमः. अध्यक्षाय नमः. ओम नरसिंहाय नमः. अच्युताय नमः. जनार्दनाय नमः. उपेंद्राय नमः. हरे नमः. श्री कृष्णाय नमः. जरा तिकडे जा ना, जरा फिरव तिला. आपो ज्योतिरसमृत ब्रह्मभूर भो स्मरोम. ओम भू ओम भुवा ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. श्रीमन्मा गणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवताभ्यो नमः. मातृपितृभ्यो नमः. श्री लक्ष्मी नारायण सर्वभ्यो देवभ्यो नमो नमः. सर्वभ्यो ब्राह्मणो. ताई, पूजा संपन्न झाल्याशिवाय उठायचं नसते. हातामध्ये तांदूळ घ्या. आपण सर्व देवाचं स्मरण करतोय. श्री मन्मा गणाधिपतये नमः. इष्टदेवताभ्यो नमः. कुलदेवताभ्यो नमः. ग्रामदेवताभ्यो नमः. स्थानदेवताभ्यो नमः. मातृपितृभ्यो नमः. श्री लक्ष्मी नारायण सर्वभ्यो देवभ्यो नमो नमः. सर्वभ्यो ब्राह्मणोभ्यो नमः. निर्विघ्नमस्तु. सुमुखशक दन्तस्य कपिलो गजगणाधिप धूम्रकेतु गणासु बालचंद्रो गज. आनंद, তুমি খাওয়া খেয়েছো? হে মা দুর্গা, কি হচ্ছে এগুলো? কি গো, আরে গয়ত্রী টানা শক্ত নাই কি? মরে গেছো? হ্যাঁ, আনন্দ, আমার মনে হচ্ছে এখানে একটা বড় কলসি আছে, খাজানা আছে, খাজানা। খাজানা? আরে দেখছিস কি? হাত লাগা না। কোথায় খাজানা? হ্যাঁ, আরো জোরে টানো টানো টানো। আমার মনে হচ্ছে খুব বড় কলসি আছে এর মধ্যে, খাজানা ভরা আছে কলসিতে। টান
मैडम से कंप्लेन कर दूंगी प्रॉब्लम আছে मैडम बोल रही है ना না না ম্যাডাম কিচ্ছু প্রবলেম নাই ম্যাডাম ও পাঠাটা এসে গেছে স্টোর রুমে আছে गुड হ্যাঁ ওইখানে ওইখানে ম্যাডাম ওই দেখি ওইখানে ওইখানে अब मैडम मुकादम इसके कान में ना कुछ ए क्या मैडम मैडम को डिस्टर्ब करता है काम करने दो कंसंट्रेट करने दो देखो